Malipangit nga adlaw, mabiyan kaga hinigugma. Salamat gid sa bago naman nga adlaw nga makahimutas pag pamalandong naman sang pulong sa Ginoo ti sa aton sa morning devotion. Sa paday naton nga tuon sang pulong sa Ginoo. Ikatatlo nga bahin sa aton nga pamalandong. 2 Timothy chapter 1 and dari kita sa verse 15 hasta sa verse 18. Ako basahon ng aton nga text sa sinigid nga aga. Kaya ini nga aga tulugon nato ang introduction sa ato pagtuon. Nanungod sa nga pulong sa Ginoo sa padayon nato nga pagpamalandong sa nga 2 Timothy chapter 1 verses 15 sa verse 18. You know that everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygellus and Hermogenes. May the Lord show mercy to the household of Onesiphorus, because he often refreshed me and was not ashamed of my chains. On the contrary, when he was in Rome, he searched hard for me until he found me. May the Lord grant that he will find mercy from the Lord on that day. You know very well in how many ways he helped me in Ephesus. Kabay pang Ginoo magpamasang pulong at tuntunan sa sigit nga magapamuyo ta. Ginoo kaglay na namon nga may salamat gid sang isa dako nga opportunity again makatuon kami sa pulong nimo. Patawara kami sa mapaglapas sa namas sa tubangan namay. Kaya ikaw gid bubut sa amo sa tinion. San pa Ginoo sa padayon namon nga pagtuon sa pulong nimo Ginoo. Kimita ang Blang Espiritu sa papigambal sa amon tanan. Buk siya mahuna-huna Ginoo. Kaya mo to'y pusoon. Nagulpanda kami sa pagpamati kapag aplikar sini sa amon tatag sa kabuhi. Tipigyan mo mga FW, bago lang makatapos na trabaho, bago lang nakapanyapon, bago lang mo nagpahuway, kagid magabantay Ginoo sila. Kaya sa amon tanan din sa Pilipinas Ginoo nga, bago man lang ibang kabugtaw, kabay pa ginagagid magapakamay sa amon tanan. Napuna mo Ginoo, ginabalik na mo ng pagtugyan kay Kristo Jesus. Amen. Aton nga lang tawon ang verses 15 hasta sa verse 18. Ikatatlo nga bahin sa pagtuon diri sa 2 Timothy chapter 1. Kaga tulo ko naton sumugod ning aga the power of courageous example. Yari karon ang mga kamaturan. Only people matter because goats are not eternal. Nor ang aton mga kuring, nor aton mga salakyan, or how aton mga palay, are not going to heaven. Your video games will burn. Your computer will be torn to ash. Your TV, matguba man na tanan. Ang imong mga baroto malundag na. Your phone will die. Your most precious possession, the thing that brings you the greatest joy, will be burned. People live forever, eternally, with God in heaven, or eternally in torment in hell. But people, tanan nga mga tauhan, are eternal. And this is why marriage, the family, friendship, and body of Christ are so important to God and so crucial nga tagtag sa kabahin sa atong kabuhi and every single one sa aton. Our relationship is often defined the kind of Christian you are. Mga katawahan nga lapit sa Ginoo. And sa ato na paggamit sa kabuhi. And most of the time, we not only expose what kind of Christians you are, but also shape the kind of walk you have with Christ. Si Apostol Pablo naghamba sa aton diri kay ginadtaw niya ini nga bahin as an authoritative theologian, aggressive preacher, and run over you, the church planter. Apang si Pablo, actually, a people of person. Inigugma niya mga tao. And Paul had massive capacity sa ginataw naton nga friendship and vast circle of comrades. Aram abdanan ni Pablo. Ara si John Mark nagtubo upod siya and nangin mabinuligon si John Mark kay Pablo. Silas, companion of Paul,
on a second missionary journey. Onesimus was a fugitive Asian slave converted to Christ. Epaphroditus, the friend of the Philippian church who came to see Paul in Rome. Priscilla and Aquila, who risked their lives to help Paul. Tychicus was their brother in Ephesians chapter 6 verse 21. And Tertius, his secretary, Amplias, whom I love in the Lord, in the Romans chapter 16 verse 8. And Luke, si Luke of course, nakita natin dali ang kabuhi ni Lucas. Kung niyo tulupang doon ang dako nga maturan that Luke, si Luke amo ang isa man ka lapit kay Apostle Paul. And of course Timothy, Paul's their son. If you had no information about Paul, you probably assume a massive, brilliant theology of Romans must have come from an ivory tower, an intellectual with several PhDs or PhD degrees, who had no time for people. But the final chapter in Romans, Paul nagtakop siya sa greetings, mentioned 33 names, 24 of whom were in Rome. What makes this even more impressive is that Paul had never to Rome. Wala masagani dito nagpabilin sa Rome. And most people, nagin-mention niya in the last chapter, had met Paul on his journey and had ngamit tion nga magpakig-upod kay Pablo, mga nagapuyo sa Rome. Si Pablo wala na dito nagtinda sa Rome. And Paul's huge heart knew where each friend was geographically and spiritually kinanglanon ginanaton. People, relationships, friendship, consume Paul. And this is what si Pablo nangin isa kanami in his current situation, and horribly said, Paul is not only in the dark, dirty, disgusting, and difficult to find prison cell. Apang si Pablo gulat siya nga kamatayon, a death sentence. But when it comes to Paul, sa mga tauhan, Paul has been deserted, abandoned, betrayed. He's now mainly alone. And listen to chapter 4. Tells us Demas has forsaken Paul. Alexander has done Paul much harm. And sadly, Titus and Crescens had to return to their ministries. So now only Luke is with Paul. In Paul, sa iya nga pagbilanggo, una niya pagbilanggo, he was not alone. But now, 6 years later, Paul has been arrested again dito sa Rome, kagisulod sa doon sa dungeon, and Paul is so isolated. Kamataw nga luyag magresgo, kag magpakilala nga po ni Pablo, he's pato sa iya bilangguan. Kay bilangguon man po kay Pablo. Very hard to find. Boasting on that Paul, the great people-oriented person. Damo sa abyan. Damo kilala si Pablo. Grabe siya ka-compassionate, lover of the church. Grabe kasakit nga kay Paul. And you have to be in a real relationship sa mga katauhan, sa mga tao. For them to really hurt you, people you don't know cannot hurt you. Ang mga tao, kung wala kilala siya mo, hindi sila magsakit siya mo. Di ba lang? And then maghatag sa ang kalain nga buhot siya mo. And heart comes when you have known them, loved them, and visited in them. That's why ito man nakasakit. Especially kung biyan mo siya, kakilala mo gadya. To love to all is to be vulnerable. If you don't want to be hurt, give yourself to no one, not even a cat. Siling na sang isa ka writer, kay Charles Lewis. But Paul had given them his heart. Kinatay Pablo ito'y pusoon sa tanan ng mga katawhan. And Paul, his whole life, tantan kabuhi, ginhatag niya sa mga tawan. Because Paul had such a great heart, he had been deserted and slandered by people. Kagari karon ang matura na tutulokon diri sa verse 15 hasta sa verse 18,
Si Paul, nag-mention siya, was heartbroken in his implied message to Timothy in verses 15 to verse 18 is don't model the traitors. Kaya matuto natin. Don't model the traitors. Follow the example of trustworthy. Don't model the cowards. Follow the example of the courageous. Let's get down and dirty. What will you do is pag tanaw na ito sa puno sa Ginoo, tulugan na ito ng mga kamaturan. Pila ka mga kamaturan nga masapa na diri sa verse 15 hasta sa verse 18. Abyan ka ni Hugma. How do you glorify God? Paano mo na Ginoo? When you were, ang imong abyan nagsakit sa imo, ang imong abyan naghatag sa kasakit sa iyo, paano mo ginimaya ang Dios? Paano mo gintulok ang dako nga kamaturan? Iya sa puno sa Ginoo. Yaring puno sa Ginoo nag-remind sa aton sa gikan sa verse 15 at sa verse 18, you are aware of the fact that all who were in Asia turned away from me, among whom are Phygelius and Hermogenes. The Lord grant mercy to the house of Onesiphorus. For he often refreshed me and was not ashamed of my chains. Grabe man si Onesiphorus. Kawan ni dapat aton talukon. Isuli introduction of our study. Para sige nga aga sa tomor devotion. Karon sa itong morning gide sulo naton number 1 in verse 15. The negative example of cowardice. Kabay pa biyan? Nga buligan ta sa Ginoo sa ato pagsugod pagtuon diri sang last nga portion sang chapter 1 sang 2 Timothy. Kabay pa. Nga ginugid magabulig sa ato tanan. Ang ginugid magapakamayo sa tanan. Introduction pa lang ni karon sa ato morning greetings. Ato ni isa-isahon ang paglantaw sa mga dinalan sang puno sa Ginoo from verse 15 hasta sa verse 18. Madamo gid nga salamat abyan sa pamigupod. Sa ato pagpamalandong sa pulo sino sining adlaw, ini mo biyan sanginan Pastor Johnny na siling. Ang Ginoo magapakamasi mo sa sining adlaw.